ମୁଁ ଅମରାଜ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମଆର ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀକୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ଉପରେ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଉପରେ ଅଛି। ଯେମିତି କି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଏକ୍ସାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିପାରିବେ ବା ୟା ରିଲେଟେଡ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡିଓଟି ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡିଓ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ଦେଖିବା, ତାପରେ 10ଟି କଣ ଦେଖିବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଦେଖିବା, ହେଲା ଏମସିକ୍ୟୁ ଟାଇପରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପୁରା ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ଆଉ କଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଭଲ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଓରିଆ ୟୁନିୟନ ଇନ 1903। ଅପସନ କୁ କଣ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ କଣ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବି ହଉଛି କଣ ଗୋପାଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସି ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଡି ହଉଛି କଣ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯେଟା କଣ ଅଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମନେ ରହିବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କଣ କରିଥିଲେ ନା ନୋନ ଏଜ ଦ ଅଲସୋ ନୋନ ଏଜ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୱାଜ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର ଏଣ୍ଡ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭୋକେଟ ଅଫ ଓଡିଶା। ମନେ ରଖିଥିବେ ବେଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ କଣ ହଉଛି ନା ସିଏ ଥିଲେ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭୋକେଟ ଅଫ ଓଡିଶା। କିଏ ଥିଲେ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଟୁ ରିୟୁନାଇଟ ଦ ଓଡିଆ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରାକ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେ କଣ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଜାତିର ଯୋଉ ଓଡିଆ ଭାଷାଟାକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ୟୁନିଟ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତରଟି କଣ। ତେଣୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁଇଚ ରିଭର ଇଜ ନୋନ ଏଜ ଦ ସୋର ଅଫ ଓଡିଶା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଫ୍ଲଡ। ହେଲା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୋର ଅଫ ଓଡିଶା। ଅପସନ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବି ହଉଛି ମହାନଦୀ, ସି ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଡି ହଉଛି କଣ ବୈତରଣୀ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯେଟା କଣ ମହାନଦୀ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ବହୁତ କଣ ଆସେ ନା ଫ୍ଲଡ ଆସେ। ଦ ମହାନଦୀ ଇଜ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ ଦ ଓଡିଶା and also known for its destructive floods। ହେଲା ବହୁତ ବନ୍ୟା ଆସେ ଏଥିପାଇଁ, especially during the monsoon season, earning it a title of ସୌର ଓଡିଶା। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମହାନଦୀ କଣ କୁହାଯାଏ ସୌର ଓଡିଶା। କଣ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ଗୁଡା ବନ୍ୟା ଆସେ ଏଥିପାଇଁ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, ଦ ଫେମସ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ୱାଜ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ହୁଇଚ ରୁଲର। କାହା ଦ୍ୱାରା କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। କିଙ୍ଗ ଅଫ କଳ୍ପନେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ନା କିଙ୍ଗ ଅଫ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ନା କିଙ୍ଗ ଅଫ ନରସିଂହ ଦେବ, ନା କିଙ୍ଗ ଅଫ ଅନନ୍ତ ବରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯେଟା କଣ କିଙ୍ଗ ନରସିଂହ ଦେବ। ହେଲା ନରସିଂହ ଦେବ। देखिए द कोणार्क सन टेम्पल ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज बिल्ट इन द 13th सेंचुरी बाय किंग नरसिंह देव आई। ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅଫ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ହେଲା ତାଙ୍କ ଡାଇନେଷ୍ଟି କଣ ଥିଲା ନା ଇଷ୍ଟର୍ନ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ହେଲା ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ନା କିଙ୍ଗ ନରସିଂହ ଦେବ ଆଇ ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଟା କଣ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ବି ପାଇପାରିଛି କଣ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଟା। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଇଟ ଇଜ ଡିଜାଇନ୍ଡ ଇନ ଦ ସେପ ଅଫ ଦ କାଲୋସୋଲ କ୍ୟାରୋଟ। ହେଲା ଏହାର ଡିଜାଇନ ସହିତ ଏ ସମାନ। କାହାର ଏଟା ଦେଖିଥିବେ ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲେ କଣ କଲୋସଲ କ୍ୟାରୋଟ। ହେଲା ଏହାର ଡିଜାଇନ ସହିତ ସେପ ସହିତ ସମାନ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ୱାଟରଫଲ ଇଜ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନ ଓଡିଶା। ହେଲା ୱାଟରଫଲ ଇଜ ହାଇଏଷ୍ଟ କେଟା ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି। ହେଲା ଖଣ୍ଡାଧାର, ନା ହଉଛି ଡୁଡୁମା, ନା ବାରେହି ପାଣି, ନା ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ଜୋରନ୍ଦା। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯେଟା କଣ ବାରିହି ପାଣି। ହେଲା ବାରିହି ପାଣି ଫେଲ୍ସ is a two tiered waterfall located in the Simlipal National Park। କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା এই waterfall ଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା Simlipal National Park ରେ ଅଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ। ମନେ ରଖିଥିବେ। ହେଲା ତାପରେ କଣ ଅଛି, it is the total height of 399 meter making it is the highest waterfall in the Odisha। এটা କୋଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଏର ହାଇଟ ଟା କେତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ କଣ 399 ମିଟର। ହେଲା ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ କୋଉଠି ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଅଛି। ଦେଖିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଏନିମଲ ଅଫ ଓଡିଶା। ହେଲା ଓଡିଶାର ଷ୍ଟେଟ ଏନିମଲ କଣ ପିଲା ବହୁତ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଷ୍ଟେଟ ଏନିମଲ ଓଡିଶାରେ କଣ। ତେଣୁ ଦେଖିବା କି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସମ୍ବର ଡିଅର, ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ନା ସମ୍ବଲପୁର ଲିଓପାର୍ଡ, ନା ଚିତଲ ଡିଅର। କୋଉଟା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯେଟା କଣ ସମ୍ବର ଡିଅର। ହେଲା the sambar deer, a large deer native to the Indian subcontinent, is the state animal of Odisha। It is found in various forests and national park across the state। ହେଲା କଣ ନା ସମ୍ବର ଡିଅର। ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ କାହାକୁ ଓଡିଶାର ଆପଣ କଣ ଷ୍ଟେଟ ଏନିମଲ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଜଣେଇବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତାପରେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଲି। ହେଲା ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବେ କଣ କଣ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବେ କଣ, ଦ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ brackish water lagoon is located in which part of the Odisha। କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନର୍ଦର୍ନ ଓଡିଶା, ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା, ନା ସଦର୍ନ ଓଡିଶା, ନା ଆମର କଣ ଅଛି ନା କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡିଶା। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯେଟା କଣ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡିଶା। ହେଲା ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଇଜ situated on the east coast of India at the mouth of the ଦୟା ରିଭର। କୋଉଠି ଅଛି ସେ ନା ଦୟା ରିଭର ପାଖରେ ଅଛି। କୋଉଟା ଏ ଯୋଉ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଟା କୋଉଠି ଦୟା ରିଭର ପାଖରେ।
flowing into Bay of Bengal ତା ପାଖାପାଖି କଣ ଅଛି Bay of Bengal ବି ଅଛି। It is the major diversity biodiversity hotspot on the ରାମେଶ୍ୱର ସାଇଟ୍। ଏଟା କଣ ନା biodiversity କାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରାମେଶ୍ୱର ସାଇଟ୍ ବି ୟାକୁ ମିଳିଛି ହେଲା। ଦେଖିଆ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି who is the popularly known as the ଉତ୍କଳ କେଶରୀ କାହାକୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରେ କଣ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ was the Nobel leader in the Indian independence movement and served as the chief minister Odisha। He was the popularly known as the sobriquet ବା ଉତ୍କଳ କେଶରୀ କିମ୍ବା କଣ କୁହାଯାଏ ଲାୟନ ଅଫ ଓଡିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବକୁ। ଦେଖିଆ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ which is the highest peak in Odisha। ଓଡିଶାର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଟା କୋଉଟା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଦେଓମାଳି ନା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି ନା ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯେଟା କଣ ଦେଓମାଳି। ଦେଓମାଳିକୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ହଉଛି କାହାର ଓଡିଶାର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ହଉଛି ସେଇଟା। ଦେଓମାଳି ଇଜ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଇନ ଓଡିଶା ଲୋକେଟେଡ ଇନ କୋଉଠି ନା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା। ଇଟ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ୱାଜ ଫାଉଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏମ୍ପାयर ଅଶୋକ ଏଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ଇନ ହୁଇଚ ଇୟର କେତେ ମସିହା 326 ବିସି 261 ବିସି 298 ବିସି ନା 232 ବିସି। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି যেটা কোন 261 বিসি ହେଲା। The Kalinga War was major war fought between the Maurya Empire under Emperor Ashoka and the state of Kalinga which resulted the massive loss of life and promoted Ashoka to embrace the Buddhism। यारी पर कोन हेतले अशोक बुद्धिज्म धर्म नै नेथिले ହେଲା। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सिटी इज नोन एज द टेंपल सिटी काहाकू टेंपल सिटी ऑफ इंडिया बोली कहा जाए एंड इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा का कहा जाए कटक पुरी एटा बहुत साधा क्वेश्चन गला भुवनेश्वर कोणार्क का कहा जाए ऑप्शन नंबर सी रे कोन भुवनेश्वर हम जानि जंती भुवनेश्वर इज द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा एंड वाज often referred to the temple city in India due to the presence of hundred of ancient temple include the Lingaraj temple ହେଲା सेतपे कहा जाए the Hirakud dam one of the world longest dam is built across which river कहा परे एटा जो Hirakud dam टा हिची ब्राह्मणी महानदी ऋषिकुल्य ना बैतरणी। तेणु सঠিক উত্তরটি কোন হবো অপশন নম্বর বি যেটা কোন মহানদী। মহানদী উপরে হিची the Hirakud dam was the major dam built across the Mahanadi river in the Sambalpur district। মহা যদি কোশ্চেন পচারে जो हमर महानदी जे रिवर टा जे महानदी डैम टा रिवर ऊपर जो डैम टा हिची Hirakud dam टा कोठी अछि ना संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे छिला। इट इज द multipurpose river valley project and one of the first major such projects after the India independence ହେଲା। मन रखिबे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा हला जो हमर ओडिसा रो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हमर किए हितले हरेकृष्ण महताब ना ऑप्शन नंबर बी होची नवकृष्ण चौधरी ना विश्वनाथ दास ना बिजू पट्टनायक किए हितले ना ऑप्शन नंबर ए जे कोन हरेकृष्ण महताब। हरेकृष्ण महताब सर्व एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही होल्ड द ऑफिस फ्रॉम 1946 हला टू केते नैथिले 1950 पर्यंत केते 1946 रो 1950 पर्यंत मन रखिबे। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द क्लासिकल डांस फ्रॉम फॉर्म टू ओडिशा हला कोउडा कुचिपुड़ी ना कथकली ना ओडिसी ना भरतनाट्यम एटा कोन ओडिसी ओडिसा माने ओडिसी हबो एक्सप्लेनेशन ओडिसी इज वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया एंड वाज द origins is the state Odisha। It is known as the its graceful movement and sculptural sculptural poses ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୋଣ ओडिसा रो ହେଇଛି। The Simlipal National Park is the famous for conservation of which animal कोन ପାଇଁ Asiatic and lion ନା ଆମର कोन ଅଛି रॉयल बेंगल टाइगर व्हाइट टाइगर ना इंडोनेशियन राइनोस कोन हम सठी उतरती ना रॉयल बेंगल टाइगर सब जानचंती ହେଲା। Simlipal National Park located in the Mayurbhanj district is the major tiger reserve and famous for its population for royal bengal tiger ହେଲା। कोन भाई रॉयल टाइगर बेंगल पाई कोन फेमस सिमिलपाल फेमस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट नेम ऑफ ओडिशा ओडिसा रो एंशिएंट नेम टा कोन दिला पाटलिपुत्र कौशल ना उत्कल ना मगध कोनटा थिला सठी उत्तर कोन ना उत्कल हैला। ओडिशा वाज नोन एज द मेनी एंशिएंट नेम इंक्लूडिंग कलिंग उत्कल उड्र देश उत्कल वाज द हिस्टोरिकल नेम that translates the land of the glorious art हैला। ने ए जो हम जति क्वेश्चन पचारे जो हमर उत्कल थिला उत्कल मीनिंग कोन द लैंड ऑफ ग्लोरियस आर्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द फेमस रथ यात्रा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डायटी हैला हमर लॉर्ड शिव लॉर्ड जगन्नाथ लॉर्ड विष्णु ना गॉडेस दुर्गा कोटा सब जानि जंती कोन लॉर्ड जगन्नाथ को पई हेतै। द रथ यात्रा ऑफ चैरिटी फेस्टिवल इज मेजर हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पुरी। द डायट्स ऑफ द जगन्नाथ टेंपल इंक्लूड द लॉर्ड जगन्नाथ हिज ब्रदर बलभद्र एंड सिस्टर सुभद्रा आर टेकन इन ए प्रेशियस इन मैग्निफिसेंट चैरिटीज। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द
कोस्टल ऑफ ओडिशा ओडिशा टोटल ए जो हमर कोस्टल डी तार लेंथ केते 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर 480 किलोमीटर 500 किलोमीटर तो सठी उत्तर कोन हो ऑप्शन नंबर सी जे कोन 480 किलोमीटर ओडिशा हैज द कोस्टल लाइन approximately 480 kilometer along the Bay of Bengal है ना मुझे कहते 480 किलोमीटर stretching from the Subarnarekha river in the north to the Baudra nadi in the south है कौन स्ट्रेच ହେଇଛି ना सुवर्णरेखा रिवर कोंडी माने बहुड़ा रिवर पर्यंत है Next question: which district of Odisha has the highest population as per the 2011 census? कोउठी मयूरभंज गंजाम खोर्धा ना कटक कोउटा ना ऑप्शन नंबर बी रे कोन गंजाम as per the 2011 census Ganjam is the most population district in Odisha हला गंजाम रो सबो दिया Which of the following is not a neighboring state of Odisha? West Bengal, Jharkhand, Telangana, Madhya Pradesh. कोउटा सुन कोन मध्य प्रदेश हला Odisha is shares its border with West Bengal and Jharkhand to the north. ताऊ कोन छत्तीसगढ़ to the west मन रखियो परीक्षा बार बार पचरी बारे and Andhra Pradesh and Telangana go into the south. मध्य प्रदेश is not directly neighbor हला मध्य प्रदेश कोन directly neighbor नुहे हला सेटे सठी उत्तरटी हला देखिए स्ट्रैटेजी लास्ट क्वेश्चन टी the famous rock edict empire Ashoka is located in which sites of Odisha ललितगिरी उदयगिरी धौली ना खंडगिरी कोंडी सठी उत्तरटी ना देवमाली हैला देवमाली ए हिल्स नियर भुवनेश्वर इज साइट ऑफ द फेमस कलिंग वॉर द रॉक edicts empire Ashoka which reflects his change of heart after the war हैला ଏବେ ଦେଖିବା କିଛି କରେଣ୍ଟ अफेयर जेटा कि आपण आगामी परीक्षा देखि परंती फास्ट कोन देखिबा रिसेंटली व्हिच फॉरेस्ट इन ओडिशा वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट्स फोर्थ डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हला कोनटा हबो ऑप्शन नंबर ए होची सिमलीपाल फॉरेस्ट बी होची कल्पट फॉरेस्ट कोन होची गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ना खंडधार फॉरेस्ट सठी तरी कोन हबो ऑप्शन नंबर सी रे कोन गुप्तेश्वर फॉरेस्ट हला मन रखिबे इन द सिग्निफिकेंट मूव the Odisha government declared the Gupteshwar forest as the Koraput district कोन होची Koraput district रे as its fourth diversity heritage site हैला आ कोन मन रखियो the forest is known as for its scarred groves and the rich diversity include the various species of flora and fauna हैला जे माने साइंस वाला पूछ परते फ्लोरा फाउना माने कोन माने जो गुल्म जातीय गछ आ फूल ऊपर सनकर फेमस हैला आ गोटे मन रखियो कोन diversity heritage site is an area that unique and ecologically fragile with the significant diversity जो biodiversity कहा को जे एटा डेफिनेशन ता अछि अपन देखि देबे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द ओडिशा गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम कॉल्ड LABHA योजना व्हाट इज ए प्राइमरी ऑब्जेक्ट यार प्राइमरी ऑब्जेक्ट कोन थिला जो LABHA योजना टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन टू असिस्ट द ट्राइबल कम्युनिटीज टू मार्केटिंग देयर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नामर ऑप्शन नंबर सी जेटा कि प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एमंग यूथ ना टू प्रोवाइड द फ्री हेल्थ केयर टू द एल्डर एटा पढी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि सठी उत्तरटी कोन हबो ऑप्शन बी जेटा टू असिस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज इन द मार्केटिंग देयर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हला the new state fund LABHA कि लघु वन जातीय द्रव्य कार्य विक्रय योजना है एटा फुल फॉर्म देखि देबे aims to produce minor forest produce from the tribal to ensure that receive the fair prices द ओडिशा नोट कर लिख देबे द ओडिशा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जेटा कि OFDC will handle the procurement and value of the addition of the produce है this scheme replace the previous यो स्कीम ता हिची एटा कहा को रिप्लेस करूची ना MSP फॉर MPF स्कीम है लागु ए स्कीम लागु दिला एटा चेंज है ए स्कीम ता हिची which community of Odisha was recently granted habit rights under the Forest Right Act FRA 2006 हैला सो ऑप्शन कोन अछि सोरा ना मांकिडिया ना हमर जंगो ना हमर डोंगरी कंध तेनो सठी उत्तर कोन हबो ऑप्शन नंबर बी जे कोन मांकिडिया हैला देखिए कौन अच्छी द मार्केटिया कम्युनिटी ए पार्टिकुलरली valuable tribal group जेटा कि PVTG को जाय in Odisha was recently granted habit rights in the first of its kind of initiative in the state हला एटा को मिलिछि आ कोन अछि सबनुटा को habitat rights under the FRA 2006 empower the tribal community to manage the protect and conserve their customary land and the resource के कोन दिए ना FRA जेटा कि हमरो देथाई जो राइट गुडा को हला देखिए आ गोटे कोन नोट अछि ना the Mankidia community is known for its traditional occupation of preparing ropes from the seal
सियाली बार्क है ये जो सियाली बार्क से कौन करती जो रोप माने दौड़ी तैयारी करता है देखा नेक्स्ट क्वेश्चन टा उत्कर्ष ओडिशा समिट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन द व्हिच इन द स्टेट डिस्कस द विजन ऑफ द विकसित भारत 2047 दिस समिट वाज जॉइंटली होस्टेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड व्हिच अदर एंटिटी कहा द्वारा हेतला जो समिट हेतला ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ना नीति आयोग ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑप्शन नंबर डी कौन अछि इंडियन ब्यूरो माइंस तेणु सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन हम ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट है Note गुड़ा कौन अछि द उत्कर्ष ओडिशा समिट was the 2 day conference jointly hosted by the union ministry देखिथिबे एटा काहा का रहिछि यूनियन मिनिस्ट्री माइन एंड ओडिशा गवर्नमेंट काहा भितरे माइंस मिनिस्टर आ कोन मिनिस्ट्री आ ओडिशा गवर्नमेंट भितरे आ कोन अछि डिलिबरेटेड टू विजन द बिकॉज भारत इन 2047 with focus the sustainable mining practices so note कोन अछि द समिट aimed to unlock the india's mineral wealth and sustainable eco friendly manner हला discussing include the safety environment issue and the mining transportation मन रखि गुडा को पढ़िबार परीक्षा रे ता ओडिशा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ता ओडिशा गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए वन डे menstrual leave to all women employed to decision make ओडिशा which state india to implement such a policy हला के इम्प्लीमेंट करिछो माने जो इम्प्लीमेंट करछन एटा केते नंबर करछन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तेणु ऑप्शन सठिक उत्तर कोन हबो ऑप्शन नंबर सी रेकन 13 नंबर ओडिशा बिकम द थर्ड स्टेट इन इंडिया टू एनहांस द वन डे मेंस्ट्रुअल लीव फॉर द ऑल वुमेन एम्प्लॉय फॉलोइंग फर्स्ट के करथिला केरल तापर बिहार तापर ओडिशा मन रखिबे छुट्टी दपा गोटे दिन ए जो जियो मानक पई 13 नंबर अछि फर्स्ट केरल तापर बिहार तापर ओडिशा Note कौन the policy allow women employed to take a day leave during their menstrual cycle है the move is aimed to promoting a supportive inclusive work environment so number हम देखिए कोटे current affair कौन अछि the famous आदिवासी मेला was recently inaugurated by Odisha Chief Minister Mohan Charan Maji a new scheme called the Shahid Madhu Singh Hath Kharcha scheme was also launched during the event what is the object here object कौन अछि to provide the financial assistance to tribal student to promote tribal art culture to support the tribal farmers to provide the housing for tribal families तो सठिक उत्तर कोन हबो ना ऑप्शन नंबर ए रेकन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ट्राइबल स्टूडेंट हैला एते कोन जे द शहीद मधु सिंह हाथ खर्च स्कीम वाज प्रोवाइडेड ए वन टाइम एनुअल असिस्टेंट रेस 5000 ए ट्राइबल स्टूडेंट टू सपोर्ट देयर एजुकेशन टोटली आपण वर्ष गोटे जोटे थरे केते जियो 5000 टंका तुमको मिलिबो स्टूडेंट हिसाब रे तांकर एजुकेशन सपोर्ट पाई आ कोन नोट गुडा अछि द स्कीम वाज हैज बीन एलोकेटेड ए बजट ऑफ 156 करोड़ टोटल हमर 156 करोड़ हम स्कीम रे लागि छि द आदिवासी मेला वाज मेजर एनुअल इवेंट दैट शोकेस द ट्राइबल कल्चर आर्ट एंड प्रोडक्ट्स हला आदिवासी मेला रे ए सब कल्चर आर्ट गुडा को प्रोडक्ट्स गुडा को कोनी थाई देखाइ दे नेक्स्ट देखिए हु वाज द रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा प्रदीप कुमार जेना सुरेश चंद्र महापात्र पीके महापात्र ना अनु गर्ग तेणु सठिक उत्तर कोन हबो ऑप्शन नंबर डी जेको अनु गर्ग हला अनु गर्ग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा सक्सीडिंग प्रदीप कुमार जेना ये पूर्व किनले प्रदीप कुमार जेना थिले द चीफ सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट इज द स्टेट गवर्नमेंट हला इट हाईएस्ट पिक है जो स्टेट गवर्नमेंट तरफ रु द अपॉइंटेड कम एज पार्ट ऑफ द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिसफल इन द स्टेट हला नेक्स्ट देखिबा द ओडिशा गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड द निर्मला स्कीम व्हाट इज द प्राइमरी फोकस जो निर्मला स्कीम है तार फोकस कोन अछि प्रमोटिंग द रूरल टूरिज्म इंप्रूविंग द सैनिटेशन इन अर्बन एरिया एनहांसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइडिंग द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन विलेज तेनो सटित्री कोन हबो टू इंप्रूव द सैनिटेशन इन अर्बन एरिया हला एदर एक्सप्लेनेशन कोन अछि निर्मला निर्मला स्कीम ओडिशा जो क्लीननेस मिशन वाज लॉन्च्ड विथ द फोकस ऑफ इंप्रूविंग द सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट in urban local bodies. तापर नेक्स्ट कोन कोन द स्कीम एम्स टू मेक सिटीज क्लीन एंड मोर लिवेबल आ कोन इट इन्वॉल्व्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड बिहेविंग द चेंज कैंपेन्स हला एते गुडा को होची तापर नेक्स्ट देखिया कोन द ओडिशा गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू स्टार्ट ए न्यू इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम ए जो स्कीम ता एति गुडा को थिला थीम तारो स्कीम ता ना कोन कालिया स्कीम ना मुख्यमंत्री कृषि उद्योगी योजना ना ऑप्शन नंबर सी कोन अछि मुख्यमंत्री कृषि ओडिशा आगु ना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट स्कीम कोन सठी उत्तरटी ना ऑप्शन नंबर डी जे कोन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट स्कीम द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एनकरेज द फार्मर टू शिफ्ट देयर वाटर इनिशिएटिव क्रॉप्स लाइक पैडी टू अदर हाई वैल्यू क्रॉप्स हला
ସେମାନେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଅଲଗା କିଛି କରିପାରିବେ। ଦ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନିସିଏଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଫାର୍ମର। It aims to conserve the groundwater and improve farmers income. Next last आज current affair question देखिबा in recently development the Odisha High Court has appointed the panel to assess the living condition of which group people in the state. ए जो हाई कोर्ट काहाको कोन देछि परमिशन देछि माइग्रेंट वर्कर्स लेप्रोसी पेशेंट्स ना हमर सीनियर सिटीजन ना स्लम्स ड्वेलर्स सठिक उत्तर कोन हबो ऑप्शन बी जे कोन लेप्रोसी पेशेंट्स हला approved the High Court. The Odisha High Court recently appointed the high-level panel to assess the living condition in the leprosy patient, taking suo motu cognizance in their plight. Note what the court directive aims to ensure that leprosy a patient receives proper care and not discriminated against. The panel also submit the report in the measures needed in their rehabilitation ହେଲା and welfare ହେଲା ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ ଜିକେ ଗୁଡାକ ଆମର ଟୋଟାଲ ଆମର ଥିଲା କେତେଟା ନା 20ଟା ଥିଲା ଆମର ଜିକେ ଆଉ ଥିଲା ଆମର 10ଟି କୋଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର যেটা কি ଆମକୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆକାରରେ କରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟାକୁ ଅଧିକ କିଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହେଇପାରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ ଯାହା କି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଏ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ସେ ଆକାରରେ କରିପାରିବି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲାଲ କଲରର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନଟି ଅଛି ତାକୁ ଦବେଇଦେବେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ହେଲା ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।